students, Jai Jagannath. Welcome to your favorite educational hub channel, SIKSHYASATYAM Education. So today we are going to study about gender, school and society. Linga Vidyalaya Samaja Pathyakrama. So basically unit 1 as we complete kariba. Basics of gender, lingar mauliko dharana. First ame ଆମ syllabus ଉପରେ look out କରିନବା. The first concept and meaning of scope of gender. प्रथमे आमे gender ର concept, meaning, scope विषय जानिबा, लिंगर धारणा, अर्थ एवं क्षेत्र विषय रे. Then आमे difference between sex and gender, gender discrimination विषय जानिबा, लिंग और लिंग भितर तफात और लिंगर असमता विषय जानिबा. Then characteristics of patriarchal system and impact on women's status. वितर सतर प्रकृति नारी स्थिति उपर प्रभाव ता विषय रे पढिबा. Then last need and importance of women education and its benefits. नारी शिक्षार आवश्यकता गुरुत्व एवं तार उपकारिता विषय रे जानिबा. ओके किछटा क्वेश्चन हमें देखि नबा जोटा कि हमर प्रैक्टिस पई. Write the concept and meaning, scope of gender. Write a note on gender discrimination. What are the characteristics of patriarchal system? Write the women's status. Then explain the need and importance of women education. What are the benefit of advantages of women education? Okay, patriarchal systems impact. First हमें देखिबा basics of gender. Okay, first 1.1 concept, meaning and scope of gender. Concept of gender. Gender refers to the cultural, socially constructed differences between the two sexes. It describes how society teaches male and female to behave differently through socialization. Basically, gender concept ता हमर कोठु आसीची बा gender concept ता हमें केमिति जानिबा को पाऊ आम संस्कृति एवं समाज रो ही हमें आम gender concept जानिबा को पाऊ. एइतरो ही आम gender concept सृष्टि हेची जे आमे आम निजर gender टाकू differences केमिति करि थाऊ आम समाज एवं संस्कृति रो रिव्यू फीडबैक रू ही जानि थाऊ आमे आम gender टा कोन. ओके ए जो रिव्यू फीडबैक टा differences करि थाए discriminate करि थाए both male and female भितरे. Okay, it describes how society teaches male and female to behave differently through socialization. ए जो differences टा एटा describe करथाय जे समाज रे नारी एवं पुरुष माने किपरि भाबरे तांका व्यवहार तांका चालीचलणी तांका लाइफस्टाइल को मेंटेन करिथांती एवं ताहा ठीक भाबरे परिचालित करिथांती. ओके इंपोर्टेंट कांसेप्ट सेक्स एंड जेंडर. ओके तो फर्स्ट यौन एवं लिंग. तो सेक्स होची एटा हम जन्मगत बायोलॉजिकल ट्रेट आउ जेंडर होची हमर जोटा कि सोशियोलॉजिकल आउ हमर कल्चरल ओके साइकोलॉजिकल ट्रेट ए को डिफरेंसेस करिथाय. तो सेक्स ता हमर कहै थाय ने एटा हमर जन्म रु ही हमें जानि परथाउ जे हम सेक्स ता आइदर हमें बॉय और गर्ल. समय परिस्थिति हमर जागा जदि आपण एही बुक ऑर्डर करक चाहउचंती आपण सिंपली गूगल रे सत्यम एजुकेशन सर्च करके एही पेज को आसी परिबे किंबा डिस्क्रिप्शन रे डायरेक्ट लिंक पाइ जिबे. से लिंक ऊपर क्लिक करले आपण एही पेज को आसी जिबे. एही टू आपण बुक ऑर्डर कर पारिबे आपण ऑनलाइन नै पारिबे किंबा कोरियर रे मध्ये ऑर्डर कर पारिबे. देखो डिटेल एही पेज को आसीबे. देखो हैंड नोट बीडी कलरफुल बुक ऑनलाइन शो कर जोटा ऑप्शन देखुबे आ ओटा ऑप्शन देखो बीडी कलरफुल बुक कोरियर अछि. आपण यदि कोरियर रे ऑर्डर करे तो व्यू पर क्लिक करिवे व्यू मोर पर क्लिक करके ऑर्डर कर पारिबे. जब ऑनलाइन बुक दरकार आपण व्यू मोर पर क्लिक करके ऑनलाइन मध्ये ऑर्डर कर पारिबे. तो आपण देखंतु मो हेटी ऑनलाइन पर देखै दउ केमते ऑर्डर करबे. देखंतु ए पर आपण सिलेक्ट आपण सेमेस्टर सिलेक्ट करिवे. फर्स्ट सेमेस्टर बुक दरकार या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर. वर्तमान आपण फोर्थ सेमेस्टर बुक ऑर्डर करके देखै दउची. तो आपण देखि परथिबे एठी देखंतु निजर को बुक आपण दरकार से बुक सिलेक्ट करिवे. सपोज मते बे दरकार इनक्लूसिव एजुकेशन या को आपण देखिले डेमो पर देखि डेमो देखि पारिबे. डेमो डायरेक्ट ऑर्डर करछि बयना पर क्लिक करले आपण ऑर्डर करबे. एठी आपण देखंतु मोबाइल नंबर फुल नेम ईमेल एड्रेस और फ्रेंड मोबाइल नंबर एठी आपण ओपन कर दे पारिबे. वर्तमान मो सब फिल कर दउची. वर्तमान आपण देखि परते मो सब फिल करछि मोबाइल नंबर नै कि वर्तमान आपण प्लेस ऑर्डर कर क्लिक कर पारिबे. प्लेस ऑर्डर आपण क्लिक करले एठी क्यूआर कोड आसे. देखंतु ई क्यूआर कोड को आपण स्कैन करके पेमेंट करिया पड़िबो. जहां भी पेमेंट से पेमेंट करले आपनको बुकटा मिल जिवो. वर्तमान मो मते पेमेंट कर दउची. आपन को ये जो टाइम लिमिट चली छी ए टाइम भीतर ही पेमेंट करिया पड़बो. वर्तमान मो मते पेमेंट कर दउची. आपन पेमेंट सक्सेस होला परे आपन ऑटोमेटिकली रिलेटेड हे जिवो आपन नेक्स्ट पेज को. वर्तमान मो मते पेमेंट कर देची. देखंतु पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हैला. तापर आपन देखंतु बैक टू होम क्लिक करके आपन से बुक को एक्सेस करि पारिबे. ठीक एठी देखंतु तोर ऑप्शन अछि ऑर्डर हिस्ट्री को आसीबे. एठी निजर मोबाइल नंबर देबे. जो मोबाइल नंबर आपन ऑर्डर करथिले जो मोबाइल नंबर एठी देथिले वर्तमान मो मध्ये मोबाइल नंबर दे दउची. आपन देखि परथिबे मोबाइल नंबर देला परे आपन बुक को एक्सेस करि पारिबे. एठी आपन डायरेक्ट स्टडी करि पारिबे. एठी पढि पारिबे. देखो सबमिट पर क्लिक करले आपन जो बुक ऑर्डर करथिले बुक देखिबे. एठी देखि परथिबे आपन व्यू नोट. आपन देखिबे ऑप्शन अछि व्यू नोट. व्यू नोट पर क्लिक करले आपन देखंतु सेही बुक टू एठु पढि पारिबे. एही भले आपन एही बुक को डाउनलोड करि पारिबे. ठीक अछि माने बेसिकली एनवायरनमेंट को नै कि हमर सोसाइटी को नै कि हमर कल्चर को नै कि हम जेंडर टा डिस्क्रिमिनेट करि थाउ. ओके टाइम अनुसार ही जणा पड़ी थाए जे जेंडर टा कोन. बट सेक्स टा जन्मरु मदर ओम रु मार गर्भरु ही जणा पड़ी जाय थाए जे सेक्स टा कोन. ओके
देन masculinity and femininity पुरुषत्व एवं नारीत्व ओके masculinity कहले कौन रेफर करिथाय masculinity कहले हमें रेफर करथाउ जे पुरुषत्व जोटा पुरुष माने कौन हेइथांती से माने स्ट्रांग हेइथांती से माने ब्रेव हेइथांती लीडरशिप क्वालिटी तांको पाखरे थाए इंडिपेंडेंट हेइथांती लॉजिकल थिंकिंग तांकर बहुत स्ट्रांग हेइथाय ओके एटा होची सब masculinity र पर्सनालिटी तो देन फेमिनिटी कहले हमें कौन बुझिथाउ फेमिनिटी माने नारीत्व जोटा नारी माने कौन हेइथांती से माने केयरिंग हेइथांती जेंटल हेइथांती इमोशनल नर्चरिंग सपोर्टिव ए सब नारी मानक गुण ओके तो ताको हमें masculinity and femininity बोली कहिथाउ देन पैट्रियार्की बा पुरुष प्राधान्यता कहले हमें कौन बुझिथाउ जो समाज रे पुरुष मानकर प्राधान्यता बा पुरुष मानकर प्रायोरिटी अधिक थाए से पुरुष प्राधान्यता समाज कुआ जाय बेसिकली आमे कौन जानि थाउ जे पैटर्नल फैमिली एंड मैटर्नल फैमिली जोटा कि आमे परिवार बोली कहिथाउ पैतृक परिवार मातृक परिवार ओके जोटा कि जो परिवार रे पुरुष मानक प्राधान्यता अधिक थाए ताको पैतृक परिवार कुआ जाय जो परिवार रे मां मानकर प्राधान्यता अधिक थाए ताको मातृत्व परिवार बा मैटर्नल फैमिली कुआ जाय थाए ओके then historical context the concept of gender gained popularity in feminist writing and sociology during the early 1970s. It differentiates social role assigned to men and women. Basically, କହିବାକୁ ଗଲେ gender ର concept ଟା history ରେ 1970 ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଦଶକରୁ ଆସିଅଛି ଯୋଉଟା କି feminist writing ରୁ ନାରୀବାଦ ଲେଖନୀରୁ ଆସିଅଛି ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଯୋଉଟା କି सोसाइटी द्वारा आदृत होइछि बा समाज विज्ञान लोकप्रिय होइछि एटा कोन करिथाय ना नारी एवं पुरुष मानक भितर डिफरेंसेस क्रिएट करिथाय पार्थक्य को दर्शाई थाय जे नारी माने केमिति पुरुष माने केमिति हेबा उचित नारी मानकर गुण केमिति हेबा दरकार पुरुष मानकर गुण केमिति हेबा दरकार नारी माने केमिति व्यवहार करबा दरकार पुरुष माने केमिति व्यवहार करबा आवश्यक डिबेट ऑन जेंडर डिफरेंसेस लिंग पार्थक्य उपर वितर्क some argue that biological differences naturally make men superior physically and mentally बेसिकली समस्ते कहिथांती बा समस्तकर धारणा रही थाए एटा भी मानिबाकू पड़ी थाए जे पुरुष माने मेंटली फिजिकली आउ से माने तांकर लॉजिकली आ से माने माने तांकर एवरी अराउंड ऑल थिंग रे से माने बहुत पावरफुल हेइतांती से माने बहुत एम्पावर हेइतांती से माने निजे बहुत माने स्ट्रांग हेइतांती बट नारी माने सेकेंड प्रायोरिटी रे थांती नारी माने एते पावरफुल हेइ न थांती नारी माने के वीक थांती ओके जोटा कि नारी मानक हमें सब जेंटल कहिथाउ जोटा कि फेमिनिटी हमें पढिलु एबे ओके एई जो मेंटालिटी ता जे पुरुष माने बेसी सुपीरियर पुरुष माने बेसी पावरफुल देखिबनि कि मूवी रे कहि थाय ना जो हमरो सब कैरेक्टर माने थांती बैटमैन सुपरमैन आयरन मैन और स्पाइडरमैन तो से माने को माने हेतांती पु माने हेइतले ओके कौन देखा जायछि जे पु माने ही बेसी सुपीरियर पु माने ही सब किछि करि परिबे एई जो मेंटालिटी ता एटा कहिथाय ना समाज रे पैट्रियार्की जो पुरुष प्रधान समाज जोटा पैट्रियार्की जोटा हमें कहिथाउ सेटार माने बेसी सेही समाज को सृष्टि करिथाय सेटा को बेसी बढ़ावा देइथाय ओके देन meaning of gender हमें पढ़िबा लिंग अर्थ ओके gender help us understand that human role and personality are shaped more by social factor than by biological nature तो जेंडर हमको कौन बुझिबारे साहाय्य करिथाय जे सोशल रोल पर्सनालिटी एट्रिब्यूट शेप्स कैरेक्टरिस्टिक्स एटा कोन हेताय एटा हम सोसाइटी रे ही हमको जानिबा को मिलिथाय जे हमें केमिति हमको हम रिव्यूटा मिलिथाय जे हमें केमिति सोसाइटी रे चलुछु हमें सोसाइटी रे केमिति निजको प्रेजेंट करूछु एटा सोसाइटी ही हमको जणाइथाय ओके ना ना कि एटा हमर बायोलॉजिकल नेचर ना कि एटा हमर जन्मगत गुण होइथाय ओके जन्मगत गुण कोइटा हेताय ना सेक्स और जेंडर ता हमको सोसाइटी रे जणा पड़िथाय ओके then it highlights that subordination and discrimination based on gender are social issue and can be changed तो जेंडर ता कोन हाइलाइट हेइथाय बा जेंडर ता कोन दर्शाई थाय को डिस्क्रिमिनेशन ता जेंडर जो जेंडर बायसनेस रो जो डिस्क्रिमिनेशन ता ए जो प्रॉब्लम ता जे जेंडर बायसनेस होउची बोली माने जेंडर ता हमर कोन बोली एटा हम सोसाइटी हमको जणाई थाय आ एटा चेंज हेइ परिबो एटा समय काल पात्र अनुसार एनवायरनमेंट अनुसार एटा चेंज हेइ परिबो बट सेक्स चेंज हेइ परिबो नाही ओके देन
Gender refer to the socially constructed role, behavior, activity, and attribute considered suitable for men and women by society. The gender attribute कौन देता है sorry gender कौन refer करता है जे ଆମର social construct social construct ଆମର behavior ଆମର activity ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଆମର society ହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଥାଏ ଯେ ଆମ gender ଟା କଣ এটা ବହୁତ ସୁଇଟେବଲ ହେଇଥାଏ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ସୁଇଟେବଲ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର କେମିତି ହେବା ଦରକାର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଓକେ then gender emphasize that masculinity and femininity are product of social cultural and psychological influences not purely biological trait ओके तो जेंडर आमर कौन एम्फासाइज करता है जे आमर नारीत्व एवं पुरुषत्व जोटा मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एटा आमर सोशल कल्चरल जोटा कि आमर संस्कृति एवं समाज रो ही हमको मिलता है ना कि एटा हम संस्कृति एवं समाज रो ही मिलता है आउ एटा आमर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस माने एटा आमर मनोविज्ञान एटा आमर मानसिकता रे ही क्रिएट हेता है एटा गोटे माने ना कि एटा आमर बायोलॉजिकल ट्रेट এটা আমার জন্মগত গুণ হয়ে নଥାଏ এটা আমার মনোবিজ্ঞান এটা আমার ମାନସିକତାର ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମର ମସ୍କୁଲାରିଟି ଅଧିକା କି ଆମର ଫେମିନିଟି ଅଧିକା ଓକେ then thus gender is widely used to describe how society redefine natural fact into cultural expression ତ gender widely କୋଉଠି ୟୁଜ ହେଇଥାଏ ଏ society କେମିତି redefine କରିବା ଏଇଟା societyରେ ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ओके ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୋପ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଲିଙ୍ଗର ପରିଧି ତାର କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ରହିଲା ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲିଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ many disciplines such as literacy theory drama study film theory performance theory contemporary art history anthropology sociology sociolinguistic and psychology okay however these disciplines sometimes differ in their approaches to how and why gender is studied for instance, in anthropology, sociology, and psychology, gender is often studied as a practice, whereas in culture study, representation of gender are more often examined. In politics, gender can be viewed as foundational discourse that political actors employ to position themselves on various issues. Basically, ଏଠି ଆମେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସିପ୍ଲିନ କଣ ଜେଣ୍ଡର କିଛିଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିଥାଉ ବା ଜେଣ୍ଡରର କିଛି ଆମେ ତାର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବାହାର କରିଥାଉ ଯେ ଜେଣ୍ଡରଟା କୋଉ ମାନେ ମେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ କୋଉଥିରୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗର ପରିଧିକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିଥାଉ ଦେନ୍ ଦେଖିବା 3 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ତ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସୋସିଓଲୋଜି सोशियोलिंग्विस्टिक साइकोलॉजी এই ସବୁଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜେଣ୍ଡରର ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଉ ବା ଜେଣ୍ଡର ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଓକେ ଦେନ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଲିଙ୍ଗର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା କଣ ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜେଣ୍ଡର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ and biological sex. The gender category represented କରିଥାଏ social, biological and cultural construction of gender. These construction highlight the fluid nature of femininity and masculinity and how their meaning fluctuated depending on various constants. Okay. The first लिंगर परिचय लिंगर प्रकाश एवं जैविक लिंग लिंग को आम तीन विभाग में डिफरेन्सेस करिछु बा कैटेगरी रे करिछु जोटा कि आम डिफरेन्स क्रिएट करिथाय जे समाज रे बा सोसाइटी रे फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी किपरि भाबरे से माने प्रतिफलित होइतांती किपरि भाबरे निजर पावर को प्रेजेंट करिथांती ओके जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक निर्माण भाबरे लिंग जेंडर इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल एक्वायर जेंडर्ड आइडेंटिटी ओके फेमिनिन और मस्कुलाइन तो फर्स्ट जेंडर टा हमर कोठु आसी हम जानबा को पाउछु जे हमर संस्कृति एवं समाज रे जेंडर निर्मित होईची जोटा कि व्यक्ति निजर इंडिविजुअल ग्रोथ आउ निजर मेंटली एम्पावर द्वारा ही बुझी परिबो जे जेंडर रा कंस्ट्रक्ट आउ जेंडर रा माने मीनिंग टा कोन ओके हमें केमिति निजर माने डिफरेंसेस को क्रिएट करि परिबा केमिति निजर माने डेवलपमेंट को हमें बिल्ड अप करि परिबा ओके
ଦେନ୍ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍, ଜେଣ୍ଡର ଲିଙ୍ଗର ଧାରଣା ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ମିନିଂ ହଉଛି ଏଠି ଯେ ଲିଙ୍ଗର ଧାରଣା ମାନେ ବୋଥ ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ଭାବିଥାଉ। ଓକେ, ଆମର ଧାରଣାଟା କଣ ରହିଥାଏ ଯେ ଫିମେଲ ମାନେ କେମିତି ମେଲ ମାନେ କେମିତି ବୋଲି। ଜେଣ୍ଡର ସ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ଅଫ ସିମ୍ପଲିଷ୍ଟିକ generalization about role and attribute of gender. Women stereotypically are seen as homemaker, caring, nurturing, emotional. Then men are stereotyped by as provider, assistive, competitive, and independent, such as stereotype hinder individual growth and perpetuate inequality. Okay. तो फर्स्ट एटी कौन होता है ना एटी जेंडर धारणा बा जेंडर स्टीरियोटाइप जो मान रही छी सेटा कौन शो करिथाय ना मेन माने बहुत स्ट्रांग ब्रेव लीडरशिप करी तांकर बहुत थाए। मेन माने बहुत माने असिस्टिव हेतांती कॉम्पिटिटिव हेतांती इंडिपेंडेंट हेतांती। ओके, बट नारी माने कौन हेतांती केयरिंग जेंटल इमोशनल नर्चरिंग सपोर्टिव होम मेकर। ओके, तो एटा माने कौन करथाय एटा डिफरेंसेस जो क्रिएट करथाय एटा नारी मानकर इंडिविजुअल ग्रोथ रे बहुत इनइक्वालिटी आनी देता है जोटा कि सोसाइटी पाई ठीक नुहे। ओके, जेंडर रोल एंड रिलेशन, लिंगर भूमिका और संपर्क। जेंडर रोल डिफाइन एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर बेस्ड ऑन जेंडर व्हिच वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्टोरिक्स। ओके, तो लिंगर भूमिका बा लिंगर जोटा डिफाइन आमे करथाउ एटा कौन होता है ना समाजर व्यवहार को ही माने एटा डिफरेंशिएट करथाय ये समाज केमती व्यवहार करूची व्हिच वेरी अक्रॉस कल्चर एंड हिस्टोरिक्स। तो एटी कौन कहला जे जेंडर रिलेशन इन्वॉल्व social interaction and power dynamic where male often hold more decision making power due to traditional role। तो एटी कौन कह जे लिंग संपर्क रे पुरुष मानकर निष्पत्ति नेबार शक्ति बेसी थाए जहा पारंपरिक भूमिकार फल। तो बेसिकली मेन मानको बेसी सुपीरियर देखा जाय थाए। मेन माने बेसी तांकर लॉजिकल थिंकिंग बहुत हाई थाए, तांकर डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग थाए। एटा को ही भाबिबाको पड़ी थाए और एटा ही एटा माने पारंपरिक माने चली आसी अछि माने बहुत पुराना काल ही एटा चली आसी अछि जे मेन माने ही सुपीरियर हेतांती और नारी माने सेकंड प्रायोरिटी रे थांती। ओके, बेले बेले नारी मानको प्रायोरिटी ही मिली न थाए। देन 1.2 the differences between sex and gender by gender discrimination। ओके, लिंग और लिंगर भिन्नता विषय में पढ़िबा। तो फर्स्ट हमें देखिबा डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। डेफिनेशन ऑफ सेक्स, जातिर संज्ञा कौन। सेक्स कहले हमें कौन बुझिता। ओके, तो sex refer to the natural biological and psychological differences between male and female such reproductive organ। तो सेक्स होची हमर नेचुरल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके, तो सेक्स होची हमर प्राकृतिक हमर जोटा जन्मगत बा एटा फिजियोलॉजिकल होची हमर जीव विज्ञान भित्तिक भिन्नता जोटा कि हमर मेल एंड फीमेल भितर डिफरेंसेस होता है कोथिर ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रू। ओके, आमे हमर प्रजनन अंग द्वारा चिन्हट करिथाउ जे हमर सेक्स टा कोन होइची। ओके, so it is a physical differentiation that identify individual as male or female at birth based on genetical differences। एटा माने हमर कोन हेतै ना physical differences discriminate करिथाय जोटा कि हमें हमर जन्म समय रे जानि परथाउ हमर सेक्स टा कोन। सो डेफिनेशन ऑफ जेंडर, लिंगर संज्ञा कोन। Gender refer to the social, cultural, constructed role, behavior, attitude, and expectation society associated with male and female। Gender कौन होता है कोथि construct होता है हमर role, behavior, attitude, हमर expectation, हमर society associated रही हमर जणा पड़ी थाए हमर gender टा कौन both male and female को पाइन। तो it changes over time and across culture। तो एटा टाइम और कल्चर बा हम संस्कृति को नहीं कि एटा चेंज ही पारे। ओके, बदली जाए। देन कंपैरिजन ऑफ सेक्स एंड जेंडर, फर्स्ट हमें देखिने बा मीनिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो सोशियोलॉजिकल कल्चरल कंस्ट्रक्टेड रोल एंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट जेंडर रो मीनिंग टा कोन, जेंडर टा बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है बिटवीन का भीतर मेल एंड फीमेल भीतर बट सॉरी सेक्स टा बट जेंडर टा सोशियोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं का भीतर मेल और फीमेल भीतर। ओके, देन सेक्स रो नेचर कोन, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल बट जेंडर सोशल एंड कल्चरल। सो सेक्स टा प्राकृतिक और जैविक जोटा कि हमें जानी था बट
ଜେଣ୍ଡରଟା କଣ ହେଇଥାଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜେବିଲିଟି କଣ ହେଇପାରେ ସେକ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜେବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ नो difficult to change ସେକ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ବଟ୍ ଜେଣ୍ଡରଟା can change with time place and culture okay then universality ତ ସେକ୍ସର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ across all culture and time but gender varies across society and historical period okay ଏଟା କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ across culture and time ହିସାବରେ ଆମ ସେକ୍ସଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ବଟ୍ ଏଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟିରେ ଜେଣ୍ଡରଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା society and historical periods ରେ ଆମେ mention କରିପାରିଥାଉ ତ first ଦେଖିବା ଆମେ ସେକ୍ସର ବେସିକ୍ସଟା କଣ reproductive organ and chromosome ତ ସେକ୍ସର ବେସିକ୍ସ ହଉଛି reproductive organ ଆଉ chromosome ଯୋଉଟା କି XX and XY chromosome ହେଇଥାଏ then genderଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା learned behavior attitude role okay determination ତ ସେକ୍ସର determination କେବେ ହେଇଥାଏ ନା determination at birth okay but genderଟା learned through socialization ତ ସେକ୍ସଟା ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆମେ determine କରିପାରିଥାଉ ଯେ ଆମର ସେକ୍ସଟା କଣ ଆଇଦର ବୟ ଅର ଗାର୍ଲ ବଟ୍ ଜେଣ୍ଡରଟା ଆମେ ଆମର socialization ବା societyରୁ ହିଁ determine କରିଥାଉ ବା ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ ଆମର ଜେଣ୍ଡରଟା କଣ ଓକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜେଣ୍ଡର discrimination ଓକେ ଲିଙ୍ଗର ଅସମତା ମିନିଂ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର discrimination ଲିଙ୍ଗ ଅସମତାର ଅର୍ଥ ତ gender discrimination refer to granting or denying right or opportunity based on a person's gender okay ତ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯୋଉଟା କରିଥାଉ ସେଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅପରଚୁନିଟି ବେସରେ ପର୍ସନକୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କରାଯିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି କାମ ପଡିଯିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହବ ନା ପୁଅକୁ ହିଁ ରେଫର କରାଯିବ ଯେ ତମେ ପୁଅଟା ହିଁ ଏ କାମଟା କରିବ ଓକେ ବଟ୍ ଝିଅକୁ ପଛକୁ ରଖି ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁ ଝିଅଟା ତ ପଛକୁ ରହିଯା ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଯେ ପୁଅକୁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଗଲା ଯେ ପୁଅଟା ହିଁ ସେ କାମଟା ପାରିବ ବଟ୍ ଝିଅଟା ପାରିବନି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଇଟ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଟୁଡେ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଫର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯୋଉ ସୋସିଆଲି ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଅଛି ଏବେ ଏଯାଏ ବି ଅଦ୍ୟବିଧି ଏଇଟା ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଓକେ ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି India Patriarchal Society has favored men over women. ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ Patriarchal Society ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଫେଭର କୋଉ ମାନଙ୍କୁ କରେ ନା ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓଭର ଓମେନ୍ ତ ବେସିକାଲି ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ବଜାୟ ଓମେନ୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲାଇକ୍ ସତୀ ପ୍ରଥା ୱିଡୋ isolation and denial of education to women were common. ବେସିକାଲି କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ବାହା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବିଧବା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସାମାନ୍ୟତମ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାଉ କିଛି ବି ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା ଯେ ନିଜ ପ୍ରତି ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ଓକେ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ ରୁ ବାଦ ରଖାଯାଉଥିଲା ପାଠ ପଢିବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗଟ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ମାନେ ଘୁଙ୍ଗଟ ଦେଇକି ରହିବେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇବେନି ନା ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ପାଦ କିଛି ବି ସୋ ଅଫ୍ ହବନି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଥିଲା ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇବାକୁ ମନା ଥିଲା ମୁହଁ ବି ସେମାନେ ସୋ ଅଫ୍ କରିପାରିବେନି ପାଠ ପଢିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଦେନ୍ reforms like Vivekananda and Jyotiba Phule fought for women right ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଫଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇ ଓମେନ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫଟ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ କୋଉମାନେ ବେସିକାଲି କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିବା ଫାଉଲେ ଏଇମାନେ ଓକେ ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଜୀ କିଏ ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିବାଇ ଫୁଲେ ଜୀ ସେ ୱିଡୋ ମେ ବି ହଁ ୱିଡୋ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ଓକେ ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ women are entering defense service corporate leadership and academia still discrimination exists especially in rural area and professional workplace okay so basically
तो बेसिकली एबेका समय जदि आमे जानिबाकू जिबा बा एबेका समय परिस्थिति जदि आमे परखिबा तो वुमेन आर एंटरिंग डिफेंस सर्विस जोटा कि सेना सेवा बहुत बड़ बड़ माने प्राइवेट लिमिटेड रे आउ एजुकेशन एरिया रे ओके शिक्षा क्षेत्र रे से माने बहुत लीडरशिप क्वालिटी ग्रहण करूछंती जोटा कि वुमेन मानकर सेल्फ डेवलपमेंट होई परिछि तो देन तथापि स्टिल डिस्क्रिमिनेशन एक्जिस्ट तथापि जेंडर बायसनेस एक्जिस्ट करूछि जोटा कि स्पेशली रूरल एरिया रे जोटी कि माने रूरल एरिया जोटी ग्रामांचल अंचल जोटी कि बेसी डेवलपमेंट हेई पारिनी जोटी स्टीरियोटाइपिकली धारणा चली आसु अछि से माने बहुत माने सेही सुपरस्टिशन रही आसी अछंती जे बहुत जगह एमती अछि जे पुओ माने आगर रहिबे झियो माने पछर रहिबे पुओ माने वंशर उत्तराधिकारी हेबे बट झियो माने किछि करि परिबेनी झियो माने तो दहेज प्रथा माने झियो गोटे झियो जन्म हबो माने ता पछरे बहुत किछि खर्च होई जिवो तार बाघर तार पाठ पढ़ा तार रहिबा पई खाइबा पीबा तार पोशाक सब किछि खर्च बेसिकली बेसी से माने भाबंती झियो मान पई हबो आउ पुओ आशारे बेसिकली बहुत झियो होई जानती जदि बेसी झियो होई जिवे तो झियो मानको मारी दउथिले ओके तो देन एबे भी डिस्क्रिमिनेशन रहउची को एरिया रे ए सब किछि एरिया रे रहउची आ प्रोफेशनल वर्क प्लेस रे मध्य यदि कोनोसी गोटे मेन थीम आसी जाउची गोटे माने बेसी सीरियस वर्क आसी जिवो तो सेठी कोन करा जिवो ना पु मानको आगु छडा जिवो आ झियो मानको पछरे रखा जिवो ओके जदि आप यही बुक अर्डर करने चाहते आप सिंपली गूगल सत्यम एजुकेशन सर्च करके यही पेज को आसीपारे कि डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पाइबे से लिंक पर क्लिक कले आप यही पेज को आसीजे यही आप बुक अर्डर करेंगे आप ऑनलाइन नहीं पारे कि कोरियर में अर्डर करेंगे देखो जो पेज को आसবে देखो हैंडरेटेड नोट बीडी कलरफुल बुक ऑनलाइन शो कर ऑप्शन देखुए आउ गोटे देखो बीडी कलरफुल बुक कोरियर अच्छी आप कोरियर अर्डर करेंगे व्यू पर क्लिक करेंगे व्यू पर क्लिक करके अर्डर करेंगे जब ऑनलाइन बुक दरकार आप व्यू पर क्लिक करके ऑनलाइन अर्डर करेंगे तो देखो मुझे ऑनलाइन पर देखिए केमती अर्डर करेंगे देखो ये पर सिलेक्ट आप सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर बुक दरकार सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर बर्तमान मैं फोर्थ सेमेस्टर बुक अर्डर करके देखिए दूसरी तो मैंने देखिए ये देखो निजर को बुक आपको दरकार से बुक सिलेक्ट करेंगे सपोज मत दरकार इनक्लूसिव एजुकेशन या आप देखिए डेमो पर देखिए डेमो देखिए डेमो डायरेक्ट अर्डर कर बयना पर क्लिक कले अर्डर करेंगे ये देखो मोबाइल नंबर फुल नेम ईमेल एड्रेस और फ्रेंड मोबाइल नंबर ये आप कपन कर पारे बर्तमान मैं सब फिल कर दूसरी बर्तमान आप देखिए पाते सब फिल कर मोबाइल नंबर नहीं बर्तमान आप प्लेस ऑर्डर कर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर आप क्लिक कले ये क्यूआर कोड आसे देखो ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट करने पड़ो जहाँ भी पेमेंट पेमेंट कला आपको बुकटा मिल जाए बर्तमान मुझे पेमेंट कर दूसरी आपको ये जो टाइम लिमिट चली ये टाइम भीतर ही पेमेंट करिया पड़ो बर्तमान मुझे पेमेंट कर दूसरी आप पेमेंट सक्सेस होला आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो आपको नेक्स्ट पेज को बर्तमान मुझे पेमेंट कर दीजिए देखो पेमेंट सक्सेसफुल लिखा है तापर आप देखो बैक टू होम क्लिक करके आप से बुक को एक्सेस करेंगे ठीक ये देखो तले ऑप्शन अच्छी ऑर्डर हिस्ट्री को आसবে ये निजर मोबाइल नंबर देते जो मोबाइल नंबर आप ऑर्डर करते जो मोबाइल नंबर देते बर्तमान मुझे मोबाइल नंबर दे दूसरी आप देखिए मोबाइल नंबर देला आप बुक को एक्सेस करेंगे ये डायरेक्ट स्टडी करेंगे ये पढ़ी पारे देखो सबमिट पर क्लिक कले आप जो बुक ऑर्डर करते बुक देखिए ये देखिए आप व्यू नोट आप देखिए ऑप्शन व्यू नोट पर क्लिक कले आप देखो से बुक ये पढ़ी पारे ये बुक को डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे देन एग्जांपल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग असमतार उदाहरण तो फर्स्ट कौन अनइक्वल पे माने ठीक भाବରେ समान वेतन मिलुनी ठीक काम पाई ठीक वेतन नाही ओके फियर प्रमोशन फॉर वुमेन सॉरी फियर प्रमोशन फॉर वुमेन नारी मानक पई कम प्रमोशन देन लिमिटेड एजुकेशनल एक्सेस शिक्षार अभाव देन जेंडर बायस इन पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स एंड मीडिया ओके राजनीति खेल और गणमाध्यम लिंग आधारित भेदभाव देन ये सब तो माने ए डिस्क्रिमिनेशन तो चली आसु अछि तो एगुडा सब एग्जांपल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना ये होची एग्जांपल ओके तो देन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग असमता विरोध रे आईन रो रक्षा तो आ विरोध रे हम प्रोटेक्शन कोन नै परबा बा आर प्रिकॉशन हमें कोन नै परबा जा द्वारा कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बा जेंडर बायसनेस रो एगेंस्ट रे हमें किछि स्वर उत्तोलन करि परिबा फर्स्ट एटी कोन हेछि ना सेवरल हमर एटी एक्ट एटी किछि हमरो करा जाइछि तो फर्स्ट एटी सेवरल फेडरल लॉ protect against gender discrimination okay civil right act 1964 provide discrimination in employment जोटा कि सिविल राइट एक्ट हेतला केबे चाकरी लिंग आधारित भेदभाव को बंद करिया पाई देन इक्वल पे एक्ट 1963 हेतला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जोटा कि समान काम पाई समान वेतन दायित्व 1963 मसिया रे हेतला देन प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट केबे हेतला सॉरी कोन पाई हेतला ना प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन को पाई ओके गर्भावस्था भेदभाव आईन जोटा कि गर्भवती नारी को सुरक्षा देवा पाई एटा हेतला देन फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट
ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଡ୍ସ। ତ ପରିବାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆଇନ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ପରିବାର କାମ ପାଇଁ ଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଫେୟାର ହାଉସିଂ ଆକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଜେଣ୍ଡର ବାଇଜ୍ ଇନ୍ ହାଉସିଂ। ଘର ବିକ୍ରୟ ଓ ଭଡାରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାୟାର ହାଉସିଂ ଆକ୍ଟ ଟା ଏନାକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର 1.3 ଆସିଗଲା the characteristics of patriarchal system and its impact on women status. ଓକେ, ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ। ତ patriarchal is a social system where men hold primary power in role of leadership, moral authority, social privilege and control over property. It often lead to the subordination of women. ତ patriarchal is a social system, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଯୋଉ ସମାଜ ବା ସୋସାଇଟି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇମ ପାୱାର ରୋଲ ଫର ଲିଡରସିପ, ମୋରାଲ ଅଥରିଟି, ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ ପାୱାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହାଇ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୋରାଲ ଅଥରିଟି ବହୁତ ଏମ୍ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। and control over property. Okay, and control over property, it often to lead to subordination of women. ତ ବେସିକାଲି social privilege ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। and control over property ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିର ସବୁ ମାଲିକ ପୁଅ। ଝିଅ ମାନେ ତ ମାନେ ଛାଡିଦିଅ, ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସବୁ ମାଲିକ ହଉଛି ପୁଅ, ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବି ପୁଅ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବେଶୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା। It often to lead to the subordination of women. ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଫେଣ୍ଡ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଓମେନ ମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି କୁ ବହୁତ ଲୋ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ପ୍ୟାଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓକେ, ମେଲ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପରିବାର, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ। ଏଇଟା ତ ଏଠି ମେଲ୍ ଡୋମିନେନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ମେଲ୍ ମାନେ ହିଁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ। ଡୋମିନେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଦବେଇକି ରଖିବା ବା ଦବଦବାଟା ଜାରି ରଖିବା। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ କଣ ଡରୁନଥିଲେ? ଜେଜେବାପା ମାନେ ବାପା, ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପା, ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ହେକ୍ କରିଦଉଥିଲେ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଡରିକି କୋଉ କଣରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ଦବଦବାଟା ସେମାନେ ଦବେଇକି ରଖୁଥିଲେ ବା ବଜାୟ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ହବ, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯୋଉଗୁଡା କହିବୁ ସିଏ କରୋନା, ମାନେ ସେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ମେଲ୍ ଡୋମିନେନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, ପରିବାର, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫର ସନ୍ ଓଭର ଡଟର, ଏଠି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେଜେମା ମାନେ ବି ଆଉ ଜେଜେ ମାନେ ବି ଆଉ ବେସିକାଲି ମା ଆଉ ବାପା ମାନେ ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବେସିକାଲି ପୁଅ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ, ଆମର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନବ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟିର ହକଦାର ହବ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମର ଓଡିଆରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ରିବାଜରେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଥ୍ରୋ ମେଲ୍ ଲିନେଜ, ପୁରୁଷ ବଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାର ହେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ବିନା ବି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ୍ ଓମେନ୍ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ, ନାରୀଙ୍କ ଚଳନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉ କାଳରୁ ବେସିକାଲି ବେଶୀ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କୋଉ ଟାଇମରେ, ମୋଗଲ ଟାଇମରେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ବହୁତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କମି ଆସିଲା। ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଠି ମାନେ ବେଶୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ନାହିଁ ସେଇଠି। ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ନାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଓକେ, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ବାହାରକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତ କହିବା
ମାନେ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଟିରିଓଟାଇପିଂ ଅଫ ଓମେନ୍, ନାରୀଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଓ ଧାରଣା ଆଧାରିତ ବ୍ୟବହାର। ତ ଏଠି ବେସିକାଲି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିବାରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ମାନେ ମେନ୍ ଡିସିସନ ପୁରୁଷ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ନାରୀ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି କହିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କଲେ ହବ, ମାନେ ପ୍ରପର ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ନାରୀ ଦେଲା ତ ନାରୀର ମାନେ କିଛି ବି ନାରୀର କିଛି କଥାକୁ ସେମାନେ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ଆଉ ତାର ମାନେ କିଛି ବି କଥାକୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ବୋଲି ଲଜିକାଲି ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସୁପିରିୟର, ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ସୁପିରିୟର, ପୁଅ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏମ୍ପାୱାର, ଆଉ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ, ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ଚାଲି ହିଁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ବି ଏଇ ଧାରଣା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ମେଲ୍ ସୁପ୍ରିମେସି, ପୁରୁଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚତାକୁ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ସଂଗତ କରିବା। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା ଦେନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀର ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତ ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ବା ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାର ବହୁତ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। Women are confined to traditional role like homemaker and caregiver. Okay, ନାରୀ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ହୋମ ମେକର, ସେମାନେ କେୟାର ଗିଭର ହେବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ମାନେ ସହମତିରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, କାହା ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି। ଓକେ, ନାରୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଜେଣ୍ଟଲ ସଫ୍ଟ, ସେମାନେ କାମ, ତ ସେମାନେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯେ ନାରୀ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଗାର୍ଲସ ଆର୍ ଅଫନ୍ ଡିନାଇଡ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ନାରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମାଜରେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ରେସିଓ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, women's participation in economic activity remain low. ଓକେ, ତ ଆର୍ଥନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଲୋ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଇଚ୍ଛାର କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇନେ ହିଁ ରଖୁନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ। ଯଦି ନାରୀ ଗୋଟେ ଠିକ ପ୍ରକାରେ ଏଜୁକେସନ ପାଇବନି ତ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବ। ତ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଠି ହବନି, ତ ନିଜର ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ତ ନାରୀ ମାନେ କେମିତି ଜବ କରିବେ, ନାରୀ ମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବେ, ଯଦି ନାରୀ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେନି ତ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଓମେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇନ୍ ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିମେନ୍ ଲୋ। ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଦେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। Women have less representation in decision making bodies like parliament or local body. ତ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ଛଡା ଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। have less presentation in decision making, ଯୋଉମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ମେକିଂ କୁ ବହୁତ ଲୋ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବହୁତ କମ ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର 1.4 the need and importance of women education and its benefits. Okay, so meaning of women education, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା meaning of women education, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ। Women education refers to all form of learning that improve women knowledge, skill, health and empowerment. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, କି ନାରୀ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ, ନିଜେ ଏମ୍ପାୱାର ହେବେ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଜେନେରାଲ, ଭୋକେସନାଲ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ। ଓକେ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ମେନ୍ ମିନିଂ ହଉଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍
नीड फॉर वुमेन एजुकेशन नारी शिक्षार आवश्यकता कौन वुमेन रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो नारी माने जनसंख्यार कौन होता ना अधा हिस्सा होता ओके जेतिकी माने पुरुष मानक संख्या जेतिकी नारी मानक संख्या भी सेतिकी होता माने जनसंख्यार अधा हिस्सा नारी ही होता Then, education empower women to make decision, contribute economically and improve society. तो एजुकेशन कौन करता है महिला मानू से डिसीजन मेकिंग रे साहाय्य करता है इकोनॉमिक रे कंट्रीब्यूट पय साहाय्य करता है ताकर सोसाइटी रे ताकर इंप्रूवमेंट पय साहाय्य करता है ओके नारी शिक्षा एजुकेशन वुमेन एजुकेशन बहुत जगह नारी मानू डेवलपमेंट रे साहाय्य करता है तो विदाउट एजुकेटिंग वुमेन नेशनल प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल बेसिकली देखिया गले सोसाइटी रे दीटा जिंस बैलेंसेबल रहबा निहाती आवश्यक जोटा कि नारी एवं पुरुष ए दी जण माने बैलेंस रहबा निहाती आवश्यक जदि गोटे नारी डेवलप करूची तो पुरुष भी डेवलप करबा निहाती दरकार जदि पुरुष भी डेवलप करूची नारी भी डेवलप करबा निहाती दरकार एही दी जणक बिना नेशनल प्रोग्रेस केबे भी संभव हेई परिबो नाही इम्पॉसिबल रहबो ओके देन इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन नारी शिक्षार गुरुत्व कौन आम जाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी अर्थनीतिक उन्नति और समृद्धि देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अर्थनीतिक सशक्तिकरण देन इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी उत्तम जीवन मान देन इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीनिक अवेयरनेस स्वास्थ्य स्वच्छता सचेतनता देन डिग्निटी एंड सोशल ऑनर सम्मान और गौरव देन एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट न्याय और अधिकार प्रति सचेतनता फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन इच्छा अनुଯାୟୀ पेशा बाछिबार सुयोग एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी दारिद्र्य ह्रास ओके फर्स्ट जदि हमें देखिबा को जिबा माने गोटे ऑर्डर रे जदि हमें मन रखिया को जिबा तो हमें केमिति पढिबा देखो इकोनॉमी डेवलपमेंट जदि हबो अर्थनीतिक उन्नति जदि घटिबो नारी रो देन कोन हबो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हबो तो हम इकोनॉमी टा को हबो सशक्तिकरण हबो नारी रो अर्थनीतिक डेवलपमेंट हेले समृद्धि घटिले तर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हबो अर्थनीतिक सशक्तिकरण हबो ओके देन कौन हबो ना उत्तम जीवन मान मिलिबो लाइफस्टाइल चेंज हे जिवो ओके लाइफ क्वालिटी लाइफस्टाइल चेंज हे जिवो माने नारी माने भलो रहइबा को लागिबे देन इंप्रूवमेंट हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस नारी माने जेतु भलो एजुकेशन मिलिबो से माने इकोनॉमिकली स्टेबल हेबे से माने तना स्वास्थ्य और सचेतनता प्रति ध्यान देबे स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहबे स्वच्छता प्रति से माने बेसी ध्यान देबे ओके देन कौन हम एते सब हेला परे नारी मानक समाज रे सम्मान और गौरव रो पात्र हेबे निहाती भाबरे देन एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट नारी मानक न्याय और अधिकार प्रति सचेतनता मिलिबो से माने बहुत आवर हे जिवे से माने निजर न्याय और सचेतनता माने न्याय और अधिकार प्रति ओके देन फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन एते सब जिनस हेला परे अर्थनैतिक उन्नति आर्थिक सशक्तिकरण उत्तम जीवन मान स्वास्थ्य और सचेतनता देन सम्मान गौरव मिलिला परे न्याय और अधिकार प्रति सचेतन हेला परे नारी माने कोन करि परिबे ना इच्छा अनुଯାୟୀ पेशा बाछिबार सुयोग से माने पाई परिबे देन एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी एते सब हेला परे आ दारिद्र्य रो कोठी चांस ही थिबो ओके दारिद्र्य त नियति ह्रास हबो बेनिफिट ऑफ वुमेन एजुकेशन नारी शिक्षार लाभ वुमेन कैन अर्न इंडिपेंडेंटली एंड सपोर्ट फैमिली इनकम वुमेन माने इंडिपेंडेंटली इनकम करिकी फैमिली को सपोर्ट करि पारिबे जो माने सिंगल मदर रोजन जो मानकर स्वामी रहउनांती जो माने सिंगल गर्ल रोजन से माने निजे इनकम करिकी निजे फैमिली को सपोर्ट करूछंती ओके लोअर मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जदि चाइल्ड माने नारी माने सपोर्टिव हेबे फैमिली रे इनकम सोर्स हेबे आ नारी माने ए जो हमें पाठटा पढिलु पॉइंट जे नारी माने डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो नारी माने इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हेबे ताका लाइफस्टाइल चेंज हबो ओके अवेयरनेस द्वारा कौन हबो ना लो मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कमी जीवो जोटा कि मातृ मृत्यु हार एवं शिशु मृत्यु हार बा चाइल्ड जो मृत्यु हार एटा कम हबो ओके नारी माने आवर हे जिवे केमिति निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे निज स्वच्छता प्रति सचेतनता हेबे ओके देन बेटर पेरेंटिंग थ्रू एजुकेटेड मदर जदि गोटे मदर एजुकेटेड हबो पेरेंटिंग बहुत गुड हे जिवो बहुत बेटर हे जिवो ओके रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस जो घर हिंसा आ हिंसात्मक कार्य जो होतला से सब कम हे जिवो एते सब हेला परे
नारी मानक मध्य हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वृद्धि पाइब। नारी मानक भितर निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सेटा बहुत भाबरे हम ग्रेस हो से निजको माने पावरफुल भाव्य को लगे से सब क्षेत्र में आगुआ रही। ओके ओके देन प्रॉब्लम इफ वुमेन रिमेन अनएजुकेटेड जदि नारी अशिक्षित रहिले असुविधा कौन हम तो नारी जदि माने अशिक्षित रहिबे नारी जदि इलिटरेट रहिबे प्रॉब्लम टा हमर कौन है हमको को समस्या देखि गति करबा को पड़िबो। तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी निहाती भाबरे दारिद्र्यता वृद्धि पाइब। एटी मिस्टेक है दारिद्र्यता चली जीवन नो दारिद्र्यता बहुत मात्रा माने बढ़ी जीव। ओके प्रॉपर्टी रेट बहुत हाई हो जीव। देन जेंडर इनइक्वालिटी देन जेंडर इनइक्वालिटी जोटा जेंडर बायसनेस सेटा बढ़िबार लागिबो। ओके देन हाई मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी जोटा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु हार बढ़िबार लागिबो। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट रहिबो जोटा कि हमर अर्थनैतिक विकास हमर नेशन रो विकास नारी सबुतरे योगदान करि परिबो। ओके जेतिकी पुरुषर आवश्यकता रहिछि सेतिकी नारीर भी आवश्यकता रहिछि माने उभय को करिकुलर रहउचंती जेतिकी पुरुषर अवदान रहउछि नारीर अवदान सेतिकी रहउछि उभय परस्पर भावे परिपूरक। नारी बिना पुरुष रही परिबनी कि पुरुष बिना नारी भी कोनोसी ये माने माने बोथ आर इक्वल। ओके देन लो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग निष्पत्ति ग्रहण क्षेत्र में अल्प अंशग्रहण जदि नारी मैंने अशिक्षित रहिबे मैंने गोटे प्रॉपर सब्जेक्ट ऊपर किसी जिनस जदि जानि नथिबे तांकर किछि आइडिया नथिबो तांकर किछि माने ठीक भाबरे से माने किछि इन्फॉर्मेशन तांको पाखे नथिबो से केमिति से गोटे टॉपिक ऊपर ठीक तांकर आइडियोलॉजी बा ठीक तांकर आइडियलिस्टिक थिंकिंग को से माने प्रेजेंट करि परिबे। ओके तो एटी कोन हबो ताकर लो पार्टिसिपेशन रहबो कोथरे ना डिसीजन मेकिंग रे। ओके किछटा क्वेश्चन हमें देखि नबा जोटा कि हमर प्रैक्टिस पई राइट द कांसेप्ट एंड मीनिंग स्कोप ऑफ जेंडर write a note on gender discrimination. What are the characteristics of patriarchal system? Write the phenomenon status. Then explain the need and importance of women education. What are the benefit of advantages of women education? Okay. So then हमें जहाँ जहाँ पढ़िले ताकू टिके समराइज करि नेबा हमें कोन आज पढ़िले। ओके 2 minute summarization. So concept meaning and scope of gender रे हमें पढ़िले जेंडर रा concept कोन जेंडर रा मीनिंग कोन जेंडर रा स्कोप कोन जेंडर केमते डिफरेंसेस हेता है। ओके जेंडर कहले हमें कोन बुझिताउ जेंडर फर्स्ट बेसिकली हमें जेंडर कहले हम जेंडर हमको हम संस्कृति हम समाज एवं सोसाइटी हम एनवायरनमेंट रे हमें जानि पड़ता हम जेंडर कोन और सेक्स कहले हमें कोन बुझिताउ जोटा कि हम जन्म रु ही जानि पड़ता बट डिफरेंशिएट करि पड़ता हम सेक्स कोन। ओके देन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर हमें जानिलु सेक्स कोन जेंडर कोन सेक्स जोटा कि हमर XX एंड XY क्रोमोसोम जोटा कि पुओ बा झियो हमें जानिथाउ और जेंडर होछि कोन जोटा कि हमर सोशल एंड कल्चरली एट्रिब्यूट हेतै सेटा बहुत माने मेल एंड फीमेल मानक पई एट्रिब्यूट हेतै। ओके देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रिकल सिस्टम इंपैक्ट ऑन वुमेन स्टेटस पितृसत्तात्मक जो फैमिली बा पितृसत्तात्मक प्रकृति नारी को स्थिति ऊपर कोन प्रभाव पकाउतिला नारी मानन को केमिति डिमोटिवेट पर रखा जाउतिला नारी मानन को स्थिति केमिति थिला सेटा हमें जानलु नारी माने बहुत माने ताकर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो थिला नारी माने पाठ पढिबारे एजुकेशन तो से को बहुत माने स्कोप किछि मिलु नथिला कोन सी क्षेत्र रे ना इकोनॉमी ना कोन सी क्षेत्र भी नारी माने बहुत लो फील करुथिले। ओके देन नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड इट्स बेनिफिट ना देन हमें नारी शिक्षार आवश्यकता गुरुत्व ऊपर जानिले एवं तार उपकारिता मध्ये जानिले नारी गोटे नारी शिक्षित हेले किपरि भाबरे इकोनॉमिक ग्रोथ हेबो आ प्रॉपर्टी रो माने लेस हेबो दारिद्र्यता ह्रास पाइब बहुत किछि हमें जानिबा को पाइले नारी मानकर माने आवश्यकता नारी मानकर गुरुत्व नारी माने शिक्षा ग्रहण कले तांकर माने किपरि भाबरे तांकर डेवलपमेंट हबो माने किपरि भाबरे सब किछि क्षेत्र रे अंशग्रहण करि परिबे निजको एम्पावर करि परिबे निजको प्रतिटी क्षेत्र रे आगुआ रखि परिबे। ओके बेसिकली नारी मानकर एजुकेशन बा वुमेन एजुकेशन एटा बेसिकली बहुत भाबरे हेल्प करे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रे और नेशनल प्रोग्रेस रे वुमेन एजुकेशन बहुत प्रभावित करि थाए। सो आजिरा क्लास टी यूनिट 1 आज हमें कंप्लीट करि नेले। ओके।